Praise the Lord, members, the mightiest of prophets of the Lord. Baiklah, orang diberkati. Kami telah mengambil sedikit waktu dan kami akhirnya di sini. The Lord spoke July 20th, the year 2022. Tuhan telah berbicara pada Juli 2022. And today is 23rd of July. Dan hari ini tanggal 23 Juli. Today also you saw that the Lord spoke today. Jadi hari ini juga Tuhan telah berbicara. There is a very massive earthquake. The wrath of God is coming to strike the earth, a particular country. Ada gempa bumi yang sangat masif yang akan memukul bumi di satu negara tertentu. It's going to be unbearable, unbelievable earthquake. Itu akan menjadi gempa bumi yang tak tertanggungkan, yang tak dapat dipercayai. And the Lord has already put me inside that earthquake. Dan Tuhan telah menaruhku ke dalam gempa bumi itu. And there is nowhere to run to. Dan tidak ada tempat untuk lari kemana. And the earth is opening under here, so people, the fear of falling under. Dan bumi membuka di bawah dan sehingga orang-orang jatuh ke dalam. It's very dreadful. Nobody escapes. Itu sangat menakutkan, tidak seorang pun dapat meluputkan diri. It's very serious, extremely serious. Itu benar-benar serius sama sekali. And so that is what the Lord spoke today, the wrath of God coming. Jadi itulah yang Tuhan bicarakan pada hari ini, murka Allah yang sedang datang. A massive earthquake coming to hit the earth very soon. Gempa bumi yang sangat masif akan menimpa bumi sesegera. And a particular place, there is even a train. I see a train coming and the earthquake hits the train. Dan di satu tempat tertentu dan aku melihat kereta api dan kereta api datang dan gempa bumi memukul kereta api itu. The train is also struck as the earth is struck. Kereta api itu dipukul selagi gempa bumi itu memukul. And then I ran and stood in between now, in between the doors from one room to another. I started standing between thinking it's going to be safer there. Dan aku kemudian berlari dan aku berdiri di antara satu pintu dengan pintu ruangan lain dan berdiri di sana. And then it came very massive, very massive. Dan kemudian itu datang dengan and then the first phase was going down like this, and then I stood up and said increase it, and then the earthquake picked up again, very massive this time around. Dan kemudian gempa bumi itu datang menyerang dan semakin besar, dan kemudian aku mengatakan tambahkan itu, dan kemudian gempa itu semakin menaik. Pada tahap pertama akan berakhir seperti ini. I told the earthquake, translator, be very careful. I told the earthquake, increase. I had power. I had so much power to tell the earthquake to increase, and then the second phase came more massive. Aku beritahu gempa bumi itu, aku punya kuasa untuk memberitahu gempa bumi itu untuk naikkan, tambahkan, dan kemudian fase kedua gempa bumi itu datang semakin masif. Nilikuwa na uwezo na nguvu ya kuambia hilo tetemeko la ardhi ya kwamba ongezeka. Halafu hilo tetemeko la ardhi likaongezeka kwa fujo kabisa. Na awamu ya pili ikaja kwa nguvu na kwa fujo sana zaidi. This is the wrath of God. Please, just translate it with fear and trembling. This is the Lord speaking wrath right now. So, anyway, a very severe earthquake is coming. The judgment of God is coming. Then I saw people that were crushed by the earthquake. Some of them tried to stand up like this to run, but they found that they had been crushed, so they fell. Could not even stand up. The legs had been crushed.
Hivyo basi tetemeko Gempa bumi sedang datang, murka Allah sedang datang, penghakiman Allah sedang datang. Gempa bumi yang sangat parah, kejam, dan orang-orang diremukkan. Beberapa orang berusaha untuk berdiri, bertahan dan berdiri, namun kaki mereka diremukkan. wamekuwa wameumizwa kabisa na kujeruhiwa vibaya kutokana na hilo tetemeko la ardhi. And so this is what is coming. Jadi inilah apa yang akan datang. Kinakuja. Why is the Lord speaking this right from when he spoke about famine? So you can connect the two. This is serious. Mengapakah Tuhan berbicara mengenai hal ini ketika Dia juga telah berbicara mengenai kelaparan? Jadi kamu bisa koneksikan kedua hal ini. Ini begitu serius. Kabisa. It's very shocking that the Lord is right now speaking directly from the Bible again. Adalah sangat mengejutkan ketika Tuhan kembali berbicara dari Alkitab secara langsung Moja kwa moja kutoka kwa Biblia kembali. Now much more openly. Namun sekarang jauh lebih terbuka. sana. Remember July 20th, 2022, just 2 days ago. Ingatlah 20 Juli 2022 beberapa hari yang lalu. Siku mbili tu zilizopita When the Lord showed me the tremendous global famine that is coming to the earth. Ketika Tuhan telah menunjukkanku Mwenyezi aliponionyesha kelaparan global yang sangat luar biasa datang ke bumi. wote mzima inayokuja duniani. And this tremendous vision of the Lord, he did place an ancient coin in the palm of my left hand. Dan penglihatan Tuhan yang sangat luar biasa ketika Ambapo Bwana Ia menaruh koin kuno ke dalam telapak tanganku. iliyozeeka kabisa katika kiganja cha mkono wangu wa kushoto. He put that denarii, that money, the ancient money, ancient coin, in the palm of my left hand. Ia menaruh denari, Ile pesa, ile ndugu upah sehari, uang kuno itu ke dalam telapak tanganku. katika kiganja cha mkono wangu wa kushoto. And then I began to turn it and see both sides of it, both sides of the coin. Dan kemudian aku membalikannya sehingga aku bisa melihat kedua sisi dari koin itu. Na kuona kila upande ya hiyo ndururu. And then right about 3 meters away from me, when I looked forward, 3 meters from me, Dan kemudian tepat sekitar 3 meter dariku, aku melihat ke depan, 3 meter dariku. I saw a long queue of people, a long line, people lining up, and there was a woman there, or towards my left like this. They were line, each one was coming one by one, and she was serving grain. She was selling grain to them and portioning each person equal portion. Dan kemudian ada antrian yang sangat panjang dari orang-orang. Mereka berbaris antri panjang. Dan kemudian seorang perempuan di sisi kiriku, dia melayani mereka menjual gandum. Dan dia dengan hati-hati seksama menakar kepada mereka masing-masing. Kila mtu katika kile kiwango sawia. And so it's amazing because the Lord was essentially instructing me with this coin, go buy. You also go buy the grain. Go buy bread. Dan juga cukup mengejutkan ketika Tuhan menginstruksikan aku untuk kamu pergi beli dengan menggunakan koin ini. Engkau pergi dan membeli ke sana. You get to see how the Lord Yahweh speaks to the prophets of Yahweh. Dan kamu bisa lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Nabi Yahweh. Nabii wa Yahweh And then I went and lined up also. Dan aku pergi dan berbaris juga. pia And then when the time came, I gave the coin. Dan kemudian ketika waktunya tiba, aku berikan koin itu. And then I saw how she was serving. Dan aku melihat bagaimana dia melayani. ambavyo alikuwa anapima. She took the gorogoro and she punched under the gorogoro. So she punched it in, it comes inside to reduce the quantity that she is dispensing. Dan dia telah menusuk, memukul pada bagian bawah goro-goro itu, di bagian bawah goro-goro itu, sehingga itu menggelembung ke dalam. Kwa Kiswahili lazima tell them kupiga hivi kupiga Sehingga itu ikaingia ndani. Sasa ndio mengurangi kuantitas yang mana dia berikan. Goro akaipiga ikaingia ndani na mnanyu upande wa chini kiasi kwamba kile kiwango ambacho anapeana ni nusu ya kile kiwango ambacho kinahitajika. And so, but she was a master of trickery, a master of intrigue, because you could see that she was serving and she did not, the Lord made me know her mind. She did not want people to know that underneath the bottom of the gorogoro had been punched, so they are getting only half that they should get, half the grain, half the bread.
Namun dia adalah master intrik, dia adalah tuan tipu daya, master tipu daya. Dia tidak membiarkan orang-orang tahu. Tuhan membuat aku tahu pikirannya. Dia tidak membiarkan orang-orang tahu mengenai pikirannya bahwa dia telah membuat kaleng itu telah digelembungkan dari bawah ke dalam, sehingga dia menjual hanya setengah dari, sehingga orang hanya mendapatkan setengah dari gandum, setengah dari roti yang mereka beli. nafaka anayopeana. Because in Swahili they say alikuwa hataki hata ya kwamba watu wapate kujua ya kwamba amegonga hiyo chini gorogoro, sasa inapima lile haijatosha gorogoro nzima, inakuwa karibu nusu ya gorogoro. So she didn't want people to know that she has punched. So the way she's serving, such that you cannot see the bottom. The bottom of the gorogoro is towards her. Hivyo basi Jadi dia benar-benar tidak ingin orang mengetahui bahwa dia telah menusuk bagian bawah goro-goro itu, watu wajue ya kwamba ameipiga-piga sehingga dia ketika melayani orang itu hanya pada bagian sisinya dan orang tidak melihat itu. nusu ya kile kiwango kinachohitajika. And she did not want them. She put the bottom of the gorogoro as she's serving is facing her. So seeing the mouth, you're seeing just the grain pouring, but you don't know that inside yet has been pushed in to measure half. Dan dia tidak membiarkan orang-orang untuk melihat bagian bawah dari wadah kaleng itu, goro-goro itu, yang mana telah ditusuk ke dalam, gelembung ke dalam, dan itu hanya nampak pada dia sendiri, dan orang hanya bisa melihat pada mulut goro-goro itu, dan selagi dia menuangkan gandum ke dalamnya, namun orang hanya mereka mendapatkan itu, dan mereka membeli, namun mereka hanya mendapatkan jumlah setengahnya saja. Hivyo basi, wapendwa wasikilizaji, wakati ambapo alikuwa anapima hiyo gorogoro hakutaka watu wajue hata kidogo kabisa. Hivyo basi watu walikuwa wanaona tu ule mdomo wa gorogoro. Nafaka kile ambacho unaona tu ni ule mdomo wa hiyo gorogoro, lakini upande wa chini ameificha kwa upande wake. Hivyo basi kile ambacho anapima ni sehemu nusu ya kile kinachohitajika. And so yes, I have a lot to go here. I don't have time back and forth in Swahili. So otherwise I just go alone and then push on. So this tremendous vision of famine coming, a global famine coming to the earth, given July 20th, 2022. Jadi penglihatan yang sangat menakjubkan ini mengenai kelaparan global yang datang ke bumi pada tanggal 20 Juli 2022. It's amazing because then today the Lord follows this up with a massive unbelievable earthquake. Adalah sangat menakjubkan karena Tuhan melanjutkan pada hari ini dengan penglihatan gempa bumi masif datang ke bumi. And if you read the book of Matthew 24 verse 7, it says, Dan jika kamu membaca Matius 24 ayat 7, dia mengatakan, he says, nation will rise against nation, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, and kingdom against kingdom. dan kerajaan melawan kerajaan. Then it says there will be famine and earthquakes in various places. Kemudian dia mengatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Then it says all these are the beginning of birth pains. Dan kemudian dia mengatakan bahwa semua ini adalah barulah permulaan sakit bersalin. So this is serious Jadi ini serius. because now the Lord has spoken in these 2 days. The Lord has spoken from the book of Matthew 24 verse 7. Karena Tuhan sekarang telah berbicara dalam 2 hari ini, dia berbicara dari Matius 24 ayat 7. And he has spoken according to the sequence you see in the scripture here. Dan dia berbicara menurut urutan dalam kitab suci ini. Because in the scripture it says there will be famine and earthquakes in various places. You see him beginning with the global famine July 20th,
And then 23rd today, 22nd today, 2 days later, now he shows me the earthquake. He begins with a famine and earthquake according to what is the scriptures lined up here. Dan kamu lihat di sini kelaparan dan gempa bumi. Tuhan berbicara pertama-tama dengan kelaparan global datang ke bumi pada tanggal 20 Juli 2022. Kemudian 23 Juli, 22 Juli, 2 hari kemudian Tuhan berbicara gempa bumi datang ke bumi. Gempa bumi masif. Dan Tuhan berbicara sesuai dengan urutan dalam Alkitab suci ini. Kuhusiana na tetemeko la ardhi kali linalokuja duniani kulingana na jinsi ambavyo ameiandika sawasawa kabisa katika Biblia hapa. So the Lord, in speaking with me and sending me to you, has spoken very clearly in that order from famine to earthquake, famine to earthquake. Jadi Tuhan ketika dia telah berbicara padaku dan kemudian mengutus aku kepadamu, dia telah berbicara dalam urutan itu, kelaparan dan gempa bumi, kelaparan dan gempa bumi. Kisha matetemeko ya ardhi. And we saw very clearly, blessed people, that the Lord is pointing this generation toward the fact that the tribulation is near, because these are prophecies that take place in the tribulation. Dan kamu lihat dengan sangat jelas orang-orang diberkati bahwa Tuhan telah menunjukkan generasi ini kepada fakta, kenyataan bahwa bagian pertama dari kesengsaraan itu semakin dekat. Karena bagian ini adalah bagian dalam masa kesengsaraan besar. We saw very well in the book of Luke chapter 21 verses 10 and 11. Dan kamu lihat dengan sangat jelas dalam Lukas 21 ayat 10 sampai 11. It says the following. Dia mengatakan sebagai berikut. Again, Luke chapter 21 Kembali Lukas pasal 21 sura 21 verses 10 11. ayat 10 sampai 11. He says, then he said to them, Kemudian dia mengatakan, ia berkata kepada mereka, nation will rise against nation, bangsa akan bangkit melawan bangsa dhidi ya taifa jingine and kingdom against kingdom. dan kerajaan melawan kerajaan. dhidi ya ufalme mwingine. Here he says there will be great earthquakes, famine, and pestilences in various places. So here he adds pestilences. Dan di sini dia mengatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Jadi sekarang di sini dia menambahkan penyakit sampar. Hapa anaongeza magonjwa ya kuambukiza And fearful events and great signs from heaven. So he adds more here. Dan peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan tanda-tanda yang besar dahsyat di langit, di surga. Jadi dia menambahkan di sini peristiwa menakutkan dan tanda-tanda yang besar. Mark 13 verse 8 also speaks about the same prophecy, the same vision the Lord has given me. tuliona ya kwamba kwenye kitabu cha Dan kamu juga lihat bahwa dia mengatakan juga hal yang sama dalam Markus 13. Dia memberitakan hal yang sama sebagaimana dia telah berikan nubuat melaluiku. Mark 13 verse 8 he says, Markus 13 ayat 8 dia mengatakan, 3 mstari wa 8 asema, turn with me there, blessed people, the translators globally. buka bersamaku di sana orang-orang yang berkati dan para penerjemah secara global. kote duniani It says, nation will rise against nation, Ia mengatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa taifa jingine and kingdom against kingdom. dan kerajaan melawan kerajaan. ufalme. Here he begins with earthquakes. He says, there will be earthquakes in various places and famine. Di sini dia mulai dengan gempa bumi. Dia mengatakan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Sehemu mbalimbali na njaa. There will be earthquakes. Matetemeko la ardhi, you're saying matetemeko. There will be earthquakes in various places and famine. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Then it says, these are the beginning of birth pain. Dan kemudian dia mengatakan ini adalah permulaan sakit bersalin. And so you can tell that all this is happening in the first part of the tribulation. Jadi kamu bisa ceritakan bahwa semua ini terjadi pada bagian pertama dari masa kesengsaraan. We saw that in the midpoint of the tribulation, it is defined by verse 15 of Matthew 24. Dan kamu lihat bahwa bagian pertengahan dari masa kesengsaraan, maka poin pertengahan itu dimulai dengan Matius 24 ayat 15. When it says, so when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, spoken of by the prophet Daniel, let the reader understand.
ketika ia mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji yang menyebabkan kebinasaan berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah mengerti itu. Mtakatifu asomaye na afahamu. And so, Jadi very clearly that the midpoint between the tribulation and the great tribulation is verse 15. Because after that there is the flee. There is now the attempting to slaughter the Hebrew people from Judea. karena kamu sekarang bisa melihat bahwa titik tengah dari Kati mwa majira ya titik balik dari pertengahan pada kesengsaraan dan kesengsaraan besar adalah pada ayat 15. Karena setelah itu kamu melihat ada melarikan diri. kukimbia Ketika ada penganiayaan, ketika di mana ada pembantaian ketika orang-orang Yahudi melarikan diri dari Yudea. Chapter 9, 24, 27, that he talked about Daniel's 70 weeks. And this particular one is Daniel's 70th week. And this particular part is the first 3 days of Daniel's 70th week. So he talked about Daniel's 70 weeks, and then defined in Daniel chapter 9, 24 to 27. And this particular one is talk about Daniel's 70th week. And right at the point where we are, you talk about the first 3 days of Daniel's 70th week. Dan ini berbicara mengenai minggu ke-70 Daniel, yang mana yang mana dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tepat dari sini adalah 3,5 minggu dari minggu ke-70 Daniel, yaitu dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27, minggu ke-70 Daniel. za kwanza za juma la 70 la Danieli. And we saw also in the book of Revelation chapter 6 verses 1 to 8 that it defines the same time when now the horsemen are released, the first part of the tribulation. Dan kamu lihat dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai 8, itulah bagian pertama dari ketika para penunggang kuda dilepaskan, itulah bagian pertama dari masa kesengsaraan. Achiliwa. And so, Jadi amazing, blessed people, you talk about a global famine, global. mengherankan orang yang diberkati karena dia berbicara mengenai kelaparan dan itu global. Njaa ya ulimwengu wote mzima. And also, you talk about a global wrath of earthquake, a global earthquake. Dan dia juga berbicara mengenai murka global, murka gempa bumi global. Kula ardhi. Why? Why is God judging the nations? Why does he intend to judge the nations? Menga- Je, ni Mengapakah Allah menghakimi bangsa-bangsa? Mengapa Allah mengutus aku untuk menghakimi bangsa-bangsa seperti sekarang? Why is he speaking with me and coming to you? Mengapakah dia berbicara kepadaku dan aku datang kepadamu? ya kwenu? With this type of conversation at a time when people are supposed to be enjoying the grace of God, the grace is sufficient, the grace is much, the grace is love. Then the Lord is now speaking in this form. This is pure wrath. Ketika Tuhan berbicara dalam jenis seperti ini, ketika pada waktu di mana orang-orang sekarang mengatakan menikmati kasih karunia itu cukup, kasih karunia itu banyak, berlimpahan, kasih karunia itu adalah kasih. Namun Tuhan berbicara dengan jenis seperti ini, yang mana adalah murka murni. Anakuja na kuzungumza Neema iko kuu, jinsi neema ni nyingi. Can you just translate? I prefer to go alone really, because I didn't expect to run into all this at this time when I'm in a hurry. Je, ni kwa nini Bwana anazungumza kwa namna hii wakati ambapo watu walikuwa wanafaa kusherehekea kuhusu neema, jinsi neema ilivyo tele, jinsi ambavyo neema ni kuu kabisa. Alafu Bwana anakuja na kuzungumza pamoja nami kuhusiana na ghadhabu kali kabisa ya tetemeko la ardhi inayokuja duniani. Why is the Lord speaking this way? Why the judgment? Mengapakah Tuhan berbicara dengan cara ini? Mengapakah penghakiman? Je, ni kwa nini hukumu? And you know very well, at that time, the rapture has happened. When all this will happen, the rapture has happened. So the Lord is actually speaking inside the tribulation. Dan kamu tahu dengan sangat baik bahwa itu telah terjadi setelah pengangkatan telah terjadi. Dan kamu tahu bahwa ini terjadi setelah pengangkatan telah terjadi. Jadi kamu tahu bahwa Tuhan berbicara di dalam kesengsaraan. Tena na ndani ya majira ya dhiki. And so the message is very clear. The Lord is saying that for those that care about their eternity, they need to receive Jesus, believe the gospel, receive the Lord, and be holy and prepare all the time. Jadi pesannya sangat jelas bahwa Tuhan mengatakan bagi mereka yang ingin peduli mengenai kekekalan mereka, terimalah Injil, terimalah Yesus, percayalah Injil, jadilah kudus. Tembea katika uhaki na kumpokea Yesu Kristo na kujiandaa kila wakati. But the reason the Lord brings judgment of famine and earthquakes is because of sin.
Namun alasan mengapa Tuhan membawa penghakiman, kelaparan dan gempa bumi adalah karena dosa. ni kwa sababu ya dhambi. And that's why the message of the Lord, when He lowered the pulpit from heaven, that December 8th, the year 2021, is very critical as the antidote for this generation and the fall in this day. Jadi pesan yang mana Tuhan bawakan dari penglihatan mengenai mimbar yang turun dari surga pada tanggal 8 Desember 2021 adalah sangat kritis, yang mana adalah penawar dari kejatuhan dalam abad ini dan dosa dalam generasi ini. Kizazi hiki kwa wakati huu. Because the Lord is looking at a generation that has literally abandoned Him. Karena Tuhan telah melihat bahwa generasi ini secara harfiah telah meninggalkan Dia. Mwacha. And so, the generation that has walked away from Yahweh, Generasi yang telah berjalan menjauhi Yahweh. Kabisa kutoka kwa Yahweh. if you look at the book of Mark chapter 1, Jika kamu melihat pada kitab Markus pasal 1, Mark chapter 1 verse 4, Markus pasal 1 ayat 4, Mstari wa 4. we read it together. kita membaca bersama-sama. It says the following. Ia mengatakan sebagai berikut. And so John the Baptist appeared in the wilderness, Demikian a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, Kiza huko nyikani. bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. So he's saying that when John the Baptist appeared, he preached repentance. Jadi kamu lihat bahwa dia mengatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis tampil, dia memberitakan pertobatan. Repentance is the fear of God. Pertobatan adalah takut akan Allah. Repentance is humility, to humble before God and give Him glory as God, that you are God, we are human, and humble before Him, therefore give Him glory, giving Him glory. Pertobatan adalah memberikan Allah kemuliaan, memberikan Dia kemuliaan bahwa Engkaulah Allah dan kami adalah manusia, memberikan kemuliaan kepada Allah. Mungu na sisi ni wanadamu. Dan merendahkan diri di hadapan Allah dan memberikan Allah kemuliaan. And Matthew chapter 4, verse 17, it says, Dan Matius pasal 4 ayat 17 dia mengatakan, Asema, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come. semenjak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. ufalme wa mbinguni umekaribia. So, John the Baptist appeared preaching repentance, for the kingdom of God is near. Jadi Yohanes Pembaptis tampil dan memberitakan pertobatan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. And when Jesus appeared into the scene for His public ministry on the earth here, He preaches, repent, for the kingdom of God is near. Dan Yesus ketika dia muncul dalam layar bagi pelayanan publiknya, Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kuhubiria kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. So, when John the Baptist appeared, he preached repentance and return to the Lord, preparing for the kingdom of God. Sehingga jadi ketika Yohanes Pembaptis tampil, dia memberitakan bertobatlah Dia Bwana, sebab kerajaan surga sudah datang, kembalilah kepada Tuhan. And when Jesus appeared, he also preached repentance for the turning away from sin and preparing for the kingdom of God. Dan juga Yesus ketika dia muncul, dia memberitakan bertobatlah, pertobatan dan persiapan sebagai kerajaan Allah yang sedang datang, na kujiandaa. berpaling dari dosa dan sebab persiapanlah bagi kerajaan Allah yang sedang datang. But when this generation now comes into place, comes into position, they preach another gospel. Lakini Namun ketika generasi ini tiba di tempatnya, mereka malah memberitakan Injil yang lain. hubiri injili nyingine. And so the present day church is really off in her message. If you compare the message that Jesus preached and the message the present day church is preaching, you realize that there is a very big difference there. It's a fall. Jadi gereja masa sekarang ini benar-benar jauh, benar-benar menyimpang dari pesan Kwa maana ukilinganisha ule ujumbe yang disampaikan. Jika kamu membandingkan pesan yang disampaikan dengan apa yang gereja sekarang disampaikan, benar-benar perbedaan yang sangat besar. ya kwamba
telah terjadi kejatuhan. The present day church has drifted off the original message preached by Jesus. Gereja masa sekarang ini telah benar-benar menyimpang dari pesan orisinil yang mana Yesus telah beritakan. ujumbe halisi wa asili ambao ulihubiriwa na Yesu. That's why the Lord is coming to judge the earth. That's why he's judging the earth. Itulah mengapa Tuhan datang menghakimi bumi. Tuhan akan datang menghakimi bumi. Hukumu dunia. Because the church is the light of the nation, supposed to win them to salvation, to the Lord. Karena seharusnya gereja adalah terang bagi bangsa, yang mana harusnya memenangkan bangsa itu kepada Tuhan. Nafsi za mataifa kurudi kwa Bwana. And so, when the church is fallen, then the Lord will judge the world, will judge the church, the world, the nation. Jadi ketika kejatuhan demikian rupa telah terjadi, maka Tuhan datang untuk menghakimi dunia, Tuhan datang menghakimi gereja, dunia, bangsa. So John the Baptist preached repentance and the coming of the kingdom of God. Jadi Yohanes datang memberitakan pertobatan dan kedatangan kerajaan Allah. Wa Mungu. And when Jesus appeared for his public ministry on this earth, he also preached repentance and the coming of the kingdom of God. Dan ketika Yesus tampil muncul untuk pelayanan publiknya di bumi ini, dia memberitakan pertobatan dan persiapan bagi kerajaan Allah yang akan datang. Wa Mungu. And when the present day church comes into position, look at what he preaches in the book of 2 Timothy chapter 3, 1 and 5. Dan namun ketika generasi ini datang, dan lihatlah generasi gereja sekarang memberitakan, dan lihatlah apa yang terjadi 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. But mark this, Dia mengatakan, namun tandailah ini, Kupasa fahamu haya. there will be terrible times in the last days. akan ada masa-masa yang mengerikan pada hari-hari akhir. Mwisho. People will be lovers of themselves, Orang-orang akan mencintai dirinya sendiri, Wenyewe. lovers of money, pencinta uang. Kupenda fedha. boastful, Mereka pembual, proud, sombong, abusive, Wenye abusive, disobedient to their parents, tidak taat kepada orang tua, ungrateful, tidak tahu terima kasih, shukrani. unholy, tidak kudus, Watakatifu. without love, tanpa kasih, Na upendo. unforgiving, tidak mengampuni, Na kupatanishwa. slanderous, pemfitnah, Singiziaji. without self-control, tak dapat mengendalikan diri sendiri, brutal, brutal, Wakatili. not lovers of good, tidak suka yang baik, Kupenda mema. treacherous, pengkhianat, Wasaliti. rash, tidak berpikir panjang, conceited, berlagak tahu, Majivuno. lovers of pleasure, pecinta kesenangan, kenikmatan, rather than lovers of God, daripada mencintai Allah, Kumpenda Mungu. having a form of godliness, memiliki satu bentuk kesalehan, but denying its power. namun menyangkali kuasanya. Kujikana nguvu za Mungu. Look at what the present-day church preaches and look at the outcome. Dan lihatlah bagaimana apa yang gereja sekarang ini beritakan, dan lihatlah hasil-hasilnya. Do you understand now why the Lord has to judge? Apakah kamu mengerti sekarang mengapa Tuhan harus menghakimi? Mungu inabidi ahukumu. He has to judge because the light which is the church which is the light of the world has fallen. Dia harus menghakimi sebab gereja yang adalah terang dunia telah jatuh. Imeanguka. They are tempted to rubbish the tremendous work Jesus did at the Calvary cross. Mereka berusaha untuk merongsokkan pekerjaan luar biasa yang mana Yesus telah lakukan di kayu salib Kalvari. Msalaba wa Kalvari. John the Baptist appeared preaching, repent for the kingdom of God is near. Yohanes Pembaptis telah tampil dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Wa Mungu umekaribia. When the Lord Jesus appears into the scene to execute his public ministries, actually public ministry, he says, repent, turn away from sin, for the kingdom of God is near. Ketika Yesus tampil dalam layar persiapan bagi pelayanan publik, Kutekeleza huduma untuk melakukan pelayanan publiknya di bumi ini, ia mengatakan, dia berkhotbah, bertobatlah dan berpaling dari dosa sebab kerajaan Allah sudah dekat. The present-day church comes into position. Namun ketika gereja masa sekarang didatang pada posisinya, wanapokuja. Look at what they preach and the outcome on them. lihat para pengkhotbah-pengkhotbah dan hasil-hasil dari mereka. 1 Corinthians chapter 4, verses 8 and 11. 1 Korintus pasal 4 Kwanza sura ya ayat 8 sampai 11. 11. He said, already you have all that you want. Ia mengatakan, kamu telah kenyang, Mnayo yale yote mnayohitaji.
kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan? in Laodicea, where he said, you are already rich. Ingatlah gereja di Laodikia yang mana I am rich. You say I am rich. Ingatlah gereja di Laodikia yang mana mengatakan aku sudah kaya. kwamba ninyi mwasema mimi ni tajiri, They were saying that they are wealthy. Mereka mengatakan bahwa mereka telah makmur. ni matajiri. So 1 Corinthians chapter 4 verse 8 it says, already you have all you need. Look at that. When you look at the present day church, they are satisfied. Dan 1 Korintus pasal 4 ayat 8, lihat gereja masa sekarang ini telah puas. Bila sisi How I wish that you really had begun to reign so that we also might reign with you. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. To me, that God has put up apostles on display at the end of the procession, like those condemned to die in the arena. Karena nampak bagiku bahwa Allah telah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati di arena. Spectacle to the whole universe, to angels as well as to human beings. Kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi alam semesta, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. We are fools for Christ, but you are wise for Christ. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu jinga, lakini arif dalam Kristus. ndani ya Kristo. We are weak, but you are strong. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Lakini ninyi mna nguvu. You are honored, we are dishonored. Kamu dihormati, tetapi kami dihina. To this very hour, we go hungry and thirsty. Sampai pada jam ini kami lapar dan haus. We are in wrath. Kami dalam pakaian compang-camping. We are brutally treated. Kami diperlakukan secara brutal. We are homeless. Kami hidup mengembara. We work hard with our own hands. Kami bekerja keras dengan tangan kami. Mikono yetu wenyewe When we are cut, Ketika kami dikutuk, iwa we bless. kami memberkati. bariki. When we are persecuted, Ketika kami dianiaya, we endure it. kami bertahan, kami sabar. We are slandered, Ketika kami difitnah, Singiziwa we answer kindly. kami menjawab dengan ramah. pole. We have become the scum of the earth, Kami telah menjadi seperti sampah dunia, the garbage of the world, sama dengan kotoran dunia, Ulimwengu. right up to this moment. sampai pada saat ini. So this scripture really talks about the departure from the original gospel of repentance for the kingdom of God is near. Jadi ayat kita sini berbicara mengenai keberangkatan, meninggalkan jauh dari Injil pertobatan yang Injil pertobatan sebab kerajaan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. The reason God has spoken judgment of severe global famine and severe earthquake. That earthquake could as well be global earthquake. Dan ini adalah begitu kritis dan begitu keras sebab Allah sekarang berbicara mengenai kelaparan global dan gempa bumi global yang keras. Gempa bumi global La ardhi linalokuja na hilo tetemeko la ardhi yang akan menjadi global, gempa bumi global. la ulimwengu wote mzima la ardhi. And now you see the Lord explaining to you very clearly that because of the fall, then he has to judge mankind. Because of rebellion, there is a fall at the pulpit. That's why they are now preaching another gospel where they are wealthy, they are pursuing the wealth of the earth and comfort. That's what he's saying here. Dan kamu bisa melihat bahwa Tuhan harus menghakimi sebab ada kejatuhan di mimbar. Kunao mwanguko. Sebab mereka sekarang mereka sudah makmur, mereka sudah kaya dan sekarang mereka mengejar kekayaan dunia, mereka mencari kenyamanan. Wanadamu wanafuatilia vitu Itulah mengapa Tuhan menghakimi. na utajiri na mali. Ndio sababu anahukumu hapa. And just for a moment, Kenya, be very careful. Remember, I have seen your elections and the results. Dan tunggu sebentar, Kenya, berhati-hatilah. Aku telah melihat Yaani nimeona uchaguzi
hasilmu pemilihanmu dan aku melihat apa yang akan terjadi. Aku sudah tahu siapa yang akan menang. atakayeshinda. That's why you see when I'm making effort, Kenya, make sure you understand. Try to make effort to save your nation. Maka Kenya, kamu haruslah mengerti dan berusahalah untuk menyelamatkan bangsamu. Fahamu, kwa maana ninafanya jitihada na juhudi kuu kuokoa taifa lenu. Because I've seen the disputation that arises. Karena aku telah melihat perbantahan yang timbul. Unbelievable. You don't want to get there. Itu tak dapat dipercayai, kamu tidak ingin berada di sana. Pale. But you see very clearly, again, the Lord said that He has to judge because they have brought another gospel to the pulpit, and now people are not drawn to the Lord. They are not drawn to Jesus. They are drawn to the world and the things of the world. Dan kamu bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Tuhan harus menghakimi karena pesan berita lain yang disampaikan di mimbar. Karena mereka tidak menarik orang kepada Tuhan, tidak menarik orang kepada Yesus. Mereka telah menarik orang kepada dunia dan hal-hal dunia. Casting the people into the kingdom of God in heaven. Bwana alitarajia kwamba kanisa lapaswa kuwa linahubiri Menarik orang ke dalam kerajaan surga. kuelekeza watu na kanisa mbinguni. This whole conversation of the coming global famine and the coming earthquake, the global earthquake, this earthquake and then the global one that will come at that time. These prophecies of judgment coming, they tie very well with the fall at the pulpit. Semua penghakiman, kelaparan global dan kemudian gempa bumi global yang mengikuti adalah dikaitkan dengan kejatuhan di mimbar. Nzima ambalo linakuja. Hii yote inakuja kutokana na kwa sababu kuna mwanguko kwenye madhabahu. It tied very well with the message of the need of the restoration, the need of the pulpit to be restored. Itulah mengapa sangat penting mengenai kebutuhan restorasi. Ya Bwana kurejeshwa. Because they have focused the people on another gospel that has focused the people on the world. Karena sekarang mereka memfokuskan orang-orang lain dengan Injil lain mereka memfokuskan orang-orang kepada dunia. And you see very clearly in Colossians chapter 3 verse 1 it says, since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Dan dalam Kolose pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yatafuteni yaliyo juu, mahali ambapo Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. He says, set your hearts on things above, where Christ is in heaven. Ia mengatakan, tetapkan hatimu pada tempat Mahali Kristo aliko mbinguni. Kristus di mana berada yaitu dalam surga. You get that the present day church has set the hearts of the believers of the things down here on the earth. Dan kamu lihat bagaimana gereja masa sekarang ini telah menetapkan hati para pemercaya kepada hal-hal yang di bumi ini, di bawah sini. Nyoyo za waumini zimewekwa katika vitu vya ulimwengu hapa duniani. Because they have been preached through another gospel. Another gospel has been preached to them, a worldly gospel called prosperity gospel. Karena mereka juga telah diberitakan Injil lain, Injil dunia ini yaitu Injil kemakmuran. Verse 2 it says, set your mind on things above, not on earthly things. Dan ayat 2 dia mengatakan, tetapkan pikiranmu pada perkara yang di atas, bukan pada hal-hal yang di bumi ini. For you died, again it says, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Sebab kamu mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Pamoja na Kristo katika Mungu. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Tremendous. Bahwa ketika Kristus yang adalah hidup kita menampilkan dirinya kelak, maka kamu pun akan menampilkan dirimu bersama dengan dia dalam kemuliaan luar biasa. That the eternal gospel, the everlasting gospel that you expect to have been preached at the pulpit before the fall came to the pulpit, that gospel is supposed to have led people to focus their hearts and minds on heavenly things where the Lord is.
where the promised glory for them is. Dan kamu lihat bahwa Injil kekal, Injil selama-lamanya itu yang mana yang datang pada mimbar sebelum kedatang kejatuhan di mimbar ini adalah mereka adalah ia mengarahkan hati dan jiwa dan pikiran para percaya kepada hal-hal di atas di mana Kristus ada, kepada hal-hal surgawi. na nia zao katika mambo yaliyo juu, mahali ambapo Kristo Yesu mwenyewe ako. He's saying where your life is hidden with Christ, meaning our lives are supposed to rotate around, to gravitate around heaven, around Christ in glory. Ia mengatakan di mana hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, artinya hidupmu harusnya berotasi, harusnya bergravitasi dengan surga, dengan Kristus yang ada dalam surga, Promised glory, meaning we are supposed dengan janji kemuliaan. on the promised eternal kingdom of God, the new heaven, the new earth, and the new Jerusalem. Di mana hidupmu berotasi, bergravitasi pada kemuliaan yang dijanjikan, yaitu adalah surga baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Kumaanisha kwamba mbingu mpya, dunia mpya na Yerusalemu mpya. If you listen to yourself, you have not told them anything. Yes. So again, let me just repeat because of Swahili. He's saying that your life is supposed to be focused on the coming glory, which is the coming new heaven, the coming new earth, the coming new Jerusalem. That's where your life is supposed to be focused. Bahwa hidupmu harusnya fokus kepada kemuliaan yang dijanjikan yang akan datang, yaitu surga baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Itulah seharusnya di mana kehidupanmu fokuskan dan berotasi. And he says about Dan dia mengatakan di ayat, Na anasema kwenye mstari wa 5, kwa hiyo uweni kabisa chochote kilicho ndani yenu cha asili ya kidunia, sexual immorality, uasherati, amoralitas seksual, impurity, kenajisan, evil desires, hawa nafsu jahat, greed, keserakahan dan kerakusan, idolatry. yang mana adalah penyembahan berhala, Kolose 3:5. Because of these, the wrath of God is coming. Sebab karena semua ini murka Allah datang. kuja. So he's saying that if the eternal gospel had been preached correctly, then the church, the Christians, the church would have put to death already the fleshly nature, the earthly nature, which is loaded with sexual immorality and impurity and evil desires and greed and corruption and idolatry. Dia bahwa ketika Injil kekal diberitakan dengan tepat, dari maka gereja sudah mematikan segala hawa nafsu dunia, yaitu kedagingan, mematikan segala amoralitas seksual, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, dan semua penyembah berhala dan korupsi. And the Lord expected that the church, in the original preaching, John the Baptist came focusing them on the kingdom of God. Jesus appeared focusing them on the kingdom of God. Then today's church appears focusing them on the earth. Yang mana Tuhan telah mengharapkan ketika seperti kepada Injil orisinal, yang mana ketika Yohanes Pembaptis muncul, dia memfokuskan kepada kerajaan Allah yang akan datang. Bahwa ketika Yesus muncul dan melakukan pelayanan publiknya, dia memfokuskan pada orang-orang kepada kerajaan Allah yang akan datang. Dan kemudian ketika gereja sekarang ini muncul, mereka memfokuskan orang-orang kepada hal-hal dunia ini. Sasa wanahubiri wakilenga kwa mambo ya kidunia. So that's why the Lord must judge. Jadi itulah mengapa Tuhan harus menghakimi. Inabidi Mungu ahukumu. Because he expected that the gospel that John the Baptist left at the pulpit and Jesus left at the pulpit should focus the nation, then the church, into the kingdom of God. Karena Allah telah mengharapkan supaya Injil yang mana That gospel should be sustained at the pulpit, and if it's preached as it is, then should have focused the entire generation to the kingdom of God. yang mana Allah telah mengharapkan Injil yang orisinal yang telah ditinggalkan Yohanes Pembaptis di mimbar, yaitu memfokuskan orang pada kerajaan Allah. Injil orisinal yang mana ditinggalkan di mimbar itu untuk memfokuskan orang kepada kerajaan Allah. Dia mengharapkan juga bahwa gereja juga Would be focused on the glorious kingdom of gereja juga memberitakan Injil yang memfokuskan seluruh generasi kepada kerajaan mulia Allah yang akan datang. Yote mzima Yang mana seharusnya demikian. kulenga katika ufalme wa milele wa Mungu. And that's why it's in the book of Matthew 6:19 it says, do not store up
for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Dan itulah mengapa dalam Matius 6 ayat 19 dia mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. hazina yenu duniani, mahali ambapo nondo na kutu huharibu na wezi wanaingia na kuharibu na kuiba. And it says, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Dan dia mengatakan Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Where your treasure is, there your heart will be also. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hapo ndipo pia moyo wako utakapokuwa. So you see very clearly the Lord saying that his people have now abandoned him, they have ignored him, they have not given him any due consideration. They are now focused on the earthly things, on a life of sin and then wickedness, and therefore he must judge. Jadi kamu lihat bahwa orang-orang tidak memberikan pertimbangan pemikiran yang layak bagi Tuhan, pertimbangan pemikiran yang pantas untuk Tuhan, namun mereka fokus kepada hal-hal dunia ini, pada kejahatan mereka, pada keinginan mereka yang jahat, Na vitu vya asili ya pada kekayaan dunia ini, dan itulah mengapa Tuhan harus datang untuk menghakimi. And so he's saying, in other words, that you should have sought first the kingdom of God and his righteousness. Dan kamu lihat bahwa dia mengatakan bahwa kau pertama-tama untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na uhaki wake. And he says everything else for what you need to live here would have been added unto you. dan kemudian maka segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk hidup akan ditambahkan kepadamu. Ajili yenu kuishi hapa mungeongezewa. And that's why you see now God has to judge. Dan itulah mengapa kamu lihat sekarang bahwa Allah harus menghakimi, Hukumu. Because they've abandoned him. karena kamu telah meninggalkan dia. When you read very carefully, blessed people, Ketika kamu membaca dengan hati-hati orang-orang diberkati, in the Bible, you see that the Bible is repeating itself. Israel did the same thing against the Lord. dalam Alkitab, maka kamu lihat bahwa Alkitab mengulangi dirinya sendiri. Israel melakukan hal yang sama yang jahat kepada Tuhan. Ya Bwana. They did the same self thing, the very thing that attracted judgment to them. That is what the present day church, same thing, same self thing they're doing. Hal yang sama itu sendiri yang mana telah menarik murka Allah, penghakiman Allah, adalah hal yang sama itu juga yang mana gereja sekarang ini lakukan. So, kanisa na majira ya sasa hivi wamefanya sawia kabisa, ambao wamevuta hukumu ya Mungu kucha kwao. They tampered with the pulpit. They tampered with worship. Mereka telah menginjak-injak mimbar, mereka telah menginjak-injak That's why persembahan. chapter 1, I'm reading verse 2, it says, hear me, you heaven, listen earth. Ndio sababu kwenye kitabu Itulah mengapa dia mengatakan, nasoma mstari wa pili, dengarkan aku langit, dengarkan aku surga, ni dunia For the Lord has spoken. sebab Tuhan telah berbicara. amenena. I reared children and brought them up Aku telah membesarkan mengangkat seorang anak dan membesarkan mereka, against me. namun mereka memberontak terhadapku. Mimi The ox knows its master, ng'ombe Kerbau tahu tuannya, he its owner's manger. namun umatku tidak mengenal Israel does not know. lakini keledai mengenai palungan, namun Israel tidak tahu. Yesaya 1 ayat 3. Tetapi umatku tidak memahaminya. Woe to the sinful nation, Celakalah bangsa yang berdosa, kwa taifa lenye dhambi, a people whose guilt is great, kaum yang syarat dengan kesalahan, a brood of evildoers, keturunan yang jahat-jahat, maovu, children given to corruption. anak-anak yang berlaku korup. elea upotovu. They have forsaken the Lord. Mereka meninggalkan Tuhan, Bwana They have spurned the Holy One of Israel mereka menista yang maha kudus Allah Israel, mtakatifu wa Israeli, and turned their backs on him. dan berpaling membelakangi dia. kisogo. It's very powerful here, blessed people. He's saying that the church is repeating the very thing that attracted the wrath of God upon Israel. Adalah sangat luar biasa di sini orang-orang diberkati. Gereja telah melakukan hal yang sama juga yang mana
menarik murka Allah yang mana Israel telah lakukan. dhidi ya Israeli. He says, they have rebelled against me, meaning he's accusing them of covenant rebellion. The Lord had promised them things. They have seen the workings of God, that God is faithful, that He is with them, that He's providing for them. But they rebelled against Him. So He's accusing them here of covenant rebellion. Hivyo basi Bahwa mereka memberontak terhadap Tuhan. Jadi mereka bersalah terhadap perjanjian Tuhan, di mana Tuhan akan setia pada mereka. Tuhan akan memproteksi mereka. Tuhan akan menyediakan bagi mereka, melindungi mereka. Namun sekarang tuh mereka dhidi ya melakukan pelanggaran perjanjian. Itulah mengapa Tuhan menuduh mereka mengenai pemberontakan. wana wa Israeli, lakini sasa wameliasi hilo agano. And He says, they are claimed, after rebellion there is ignorance. The ox knows its master, the donkey knows its owner's manger, but they are claiming not to know that they belong to Jehovah. Namun mereka mengklaim bahwa mereka tidak melakukan itu. Sasa kuna ile Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan tuannya. Namun Israel mereka tidak mengklaim bahwa mereka tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik mereka. anasema ya kwamba lakini Israeli hawajui. So they are feigned ignorance. He's charging them here with rebellion, covenant rebellion, and feigned ignorance. Jadi mereka Hukumu hapa na uasi. melakukan pengabaian, mereka meninggalkan, mereka melakukan pemberontakan. This is the same thing you see repeating in the church today. Jadi ini adalah hal yang sama yang kamu lihat terulangi dalam gereja hari ini. Leo hii They have abandoned the true gospel that draws them to God. They are now drawn to the world. They have abandoned the Lord essentially. Mereka telah meninggalkan Injil yang menarik mereka kepada Allah. Mereka sesungguhnya sebenarnya meninggalkan Tuhan. kimsingi wamemwacha Mungu. And yet, when you read the book of Jeremiah chapter 6, he still laments on that abandonment, abandoning of God, and going for other things. Jeremiah 6:13 and 14. Dan namun jika kamu lihat pada Yeremia pasal 6, dia masih meratap mengenai mereka meninggalkan Allah, meninggalkan Bado analala dan mengejar hal-hal yang lain. Yeremia 6 ayat 13 sampai 15. zinawasababisha wapate kumwacha Mungu. It says, from Yeremia 6 ayat 13 sampai 15. all are greedy for gain. He's now accusing the pulpit for preaching another gospel and they led his people away from him. Anasema ya Sesungguhnya dari yang besar sampai kecil dia sekarang menuduh, dia mendakwa hivyo basi mimbar di mana mereka sekarang memberitakan Injil yang lain, berita yang lain yang menyesatkan orang-orang, menyesatkan bangsa. ya milele. Hivyo basi Mungu Baba anaishutumu madhabahu kwa sababu ya kupotosha watu wake. From the least to the greatest, all are greedy for gain. Dari kecil sampai besar mereka semua tamak akan keuntungan. Kabisa wote wanatamani kupata faida isiyo halali. Prophets and priests alike all practice deceit. Baik nabi maupun imam semua melakukan tipu. Udanganyifu. They dress the wound of my people as though it were not serious. Mereka mengobati luka umatku seolah-olah itu tidak serius. Sana. Peace, peace, they say, when actually there is no peace. Damai sejahtera mereka mengatakan, tetapi sebenarnya tidak ada damai sejahtera. So this is serious. Israel abandoned the message of the Lord. Jadi ini serius, Israel meninggalkan pesan Tuhan. Waliacha ujumbe wa Bwana. Israel deserted Jehovah. Israel meninggalkan Jehova. Yehova. He's saying very clearly here that they have gone to another practice. They are worshiping corruption now. Their hearts are turned to the things of the world. They don't remember faithfulness to the Lord anymore. Dia mengatakan di sini Israel telah membalikkan hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka menginginkan hal-hal yang lain. Zao hazienendi Israel telah meninggalkan Tuhan. sana na uaminifu kabisa na Mereka mengejar hal-hal dunia. So Israel did desert Jehovah and abandon the original message they were given. Jadi Israel meninggalkan Jehova. Yehova kabisa na Israel meninggalkan asili wa perjanjian mereka. And the present day church has done the same thing. She has abandoned Jehovah, deserted the Lord, and abandoned the original message she was given that John the Baptist preached, repent for the kingdom of God is near. And Jesus appeared preaching, repent for the kingdom of God is near. They've abandoned it now. Dan juga sama gereja masa sekarang ini telah meninggalkan Tuhan. Gereja masa sekarang ini telah meninggalkan Jehova dan meninggalkan pesan orisinil yang mana Yohanes Pembaptis tinggalkan dan katakan bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang mana katakan dan tinggalkan
bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kwa maana Dan gereja sekarang ini telah meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pesan orisinilnya. ubiri, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. They have abandoned that gospel. They have gone for a sweeter gospel, caramelized, a sweeter gospel that tolerates sin, is not hard on them, is now light, allows them to do what they want. Mereka telah meninggalkan Tuhan, mereka telah meninggalkan Injil orisinil, mereka pergi kepada Injil yang manis yang telah dikaramelisasikan, yang mana membuat mereka Ambayo ni pia peremende, ambayo inakuwakubalia mengejar hal dunia ini dan mereka hidup dalam dosa. wafalme. This is serious indictment, blessed people, to the church. Ini adalah satu tuduhan bersalah yang serius kepada gereja, orang-orang diberkati. Ezekiel chapter 16, verse 32 and 33. Yeskiel pasal 16, Sita, mstari wa 32 na 33. He accuses them here. dia menuduh mereka di sini. Hapa. You adulterous wives. Kamu istri perzina, Ninyi wake wazinzi, There's only one wife there. You adulterous wives. anasema kamu para istri perzina, wazinzi. You prefer strangers for your own husband. kamu lebih suka orang, To your own husband. engkau lebih suka orang-orang asing sebagai suamimu. Kuliko mume wako mwenyewe. All prostitutes receive gifts and pennies, but you give gifts to your lovers, bribing them to come to you from everywhere for your illicit favor. Anasema kila kahaba hupokea mali. Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya. Ayat 33, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua orang yang mencintai engkau sebagai bujukan supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. This is serious. Ini serius. Nyeti sana kumaanisha. He's saying that God's people were acting as though they are not aware that they are married to the Lord. Dia mengatakan bahwa umat Allah mereka bertingkah laku seolah-olah mereka tidak menikah dengan Tuhan. Kwa Bwana. As though they don't know that in Isaiah 54, verse 5, it says, Jehovah, your husband is Jehovah, his name is the Lord. Seolah-olah mereka tidak tahu dalam Yesaya, di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa mereka seolah mereka tidak tahu bahwa Yehova adalah suami mereka. Yehova. It's amazing. Yeah, it says, you adulterous wife. That is what the present day generation has done. That's what the present day church has done. She has forgotten that she's the bride of Christ, that she belongs to Christ, and she has now gone to prostitute with another man. Anasema hapana Hai, kwamba Idolatry, the Lord is talking about idolatry, idol worship that has entered the church. dan istri yang berzina itulah gereja masa sekarang ini, sebagaimana mereka telah berzina, mereka telah menyembah berhala, mereka telah berzina dengan dunia, yang mana gereja harusnya adalah mempelai Kristus. Kristo, na hivyo basi wameenda na kufanya uzinzi na ulimwengu, na hicho ndicho Bwana anaita ibada ya sanamu. That is the adultery they are committing now. Itulah perzinahan yang mana mereka lakukan sekarang ini. And he's saying here Dan dia mengatakan di sini Hapa that all prostitutes normally receive gifts. bahwa biasanya semua pelacur menerima upah, zawadi. That who are malaya water, that all prostitutes receive gifts. bahwa semua pelacur menerima hadiah-hadiah. Pokea zawadi. But you give gifts to your lovers. Namun kamu yang memberi upah kepada hadiah kepada pecinta-pecintamu. Hai, Bribing them to come to you from everywhere for your illicit favor. untuk membujuk mereka supaya mereka datang dari mana-mana untuk bersundal. Wako. So in your prostitution, you are the opposite of others. Jadi dalam persundalanmu, pelacuranmu, kamu kebalikan dari perempuan-perempuan lain. No one runs after you. No one runs after you for your favors. Tidak seorang pun yang mengejar engkau untuk sundalmu. You are the very opposite of, again, you are the very opposite. Engkau adalah yang lawanannya, kebalikannya. You give payment and none is given to you. Karena engkau yang memberi pembayaran upah persundalan, sedang kau tidak diberikan apa-apa kepadamu. This is the condition that was of God's covenant people. Dan inilah kondisi yang terjadi pada umat perjanjian Allah. Condition accruing in the church today. Dan ini juga kondisi yang berlangsung dalam gereja hari ini. Leo hii He's saying Ia mengatakan, covenant people, they forgot
Dia mengatakan bahwa umat perjanjian Allah melupakan bahwa mereka adalah milik Allah Yahweh. Isaiah 54, Isaya 54 Yesaya following. anasema yafuatayo, Verse 5, mstari wa 5, Yesaya 54 ayat 5. is your husband. Sebab yang menjadi suamimu ialah yang ndiye mume wako, penciptamu, God Almighty is his name. Tuhan Maha Kuasa namanya, yote ndilo jina lake. The Holy One of Israel is your Redeemer. yang Maha Kudus Allah Israel adalah penembusmu. Ni mkombozi wako. He is called the God of all the earth. Ia disebut Allah seluruh bumi. Mungu wa dunia yote. So they knew too well that their husband is Jehovah. Jadi mereka tahu dengan sangat baik bahwa suami mereka adalah Jehova. Yehova. And yet, they turn to other gods. Dan namun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Mwingine They turn to the world. Mereka berpaling kepada dunia. kwa ulimwengu. The same thing happened in the present day church. Hal yang sama terjadi pada gereja masa sekarang ini. Na majira haya. They know that they are the bride of Christ alone. Mereka tahu bahwa mereka lah satu-satunya mempelai Kristus. Harusi wa Kristo peke yake. But they are running around. Namun mereka berkeliling berlari. Pia And now they are prostituted. They have committed adultery with the world. Dan sekarang mereka melacur dan mereka melakukan perzinahan dengan dunia. dunia. This is very serious, blessed people. Ini sangat serius orang-orang diberkati. Kabisa watu wabarikiwa. Why God has to judge. Mengapa Allah harus menghakimi? Mungu ahukumu. This is why God has to judge. Inilah mengapa Allah harus menghakimi. Mungu inabidi ahukumu. In the book of Jeremiah, Dalam kitab Yeremia, Yeremia Jeremiah 31 verse 32, and then we go to 32. Jeremiah 31 verse 32, and then we go to 32 verses 30 and 30. Yeremia 31 ayat 32 dan kemudian kita pergi kepada Yeremia halafu tuende 32 mstari wa 30. It says, 33, Anasema 32 ayat 33. 32 verses 30 and 32. Yeremia 31 ayat 30 sampai 32. na 32. We read together once you get there. Kita baca bersama-sama sampai kamu tiba di sana. Again, Jeremiah chapter 32, Kembali Yeremia pasal 32 Sura ya 32 verses 30 to 31. mstari wa ayat 30 sampai 31. 31 yatosha. He says, Ia mengatakan, Sema the people of Israel and Judah have done nothing but evil in my sight from their youth. sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. ila uovu mbele zangu tangu ujana wao. Indeed, the people of Israel have done nothing but aroused my anger with what their hands have made, declares the Lord. Sungguh orang Israel tidak melakukan apapun selain hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Leo imetengeneza, asema Bwana. From the day it was built until now, the city, meaning Jerusalem, has so aroused my anger and wrath that I must remove it from my sight. Mulai dari hari ini didirikannya kota itu, Yerusalem, sampai hari ini, kota itu telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku. Sehingga sebab itu aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Jadi ini mengherankan orang-orang diberkati. Watu wabarikiwa. He says Ia mengatakan, they have committed adultery with another husband, with a stranger for a husband. They prefer a stranger than their husband. To their husband, they prefer a stranger, to go to a stranger. dia mengatakan bahwa mereka telah melakukan perzinahan. Mereka lebih suka orang-orang asing daripada suaminya. Mereka lebih suka orang-orang asing menjadi suaminya daripada suaminya sendiri. Kwa kumwendea mume wao. And so the Lord raises a very serious case there against them. Jadi Tuhan mengangkat kasus yang sangat serius di sana terhadap mereka, melawan mereka. And he's saying Dan dia mengatakan, prostitutes receive pennies, they receive some money, they receive gifts for that prostitution. bahwa pelacur-pelacur lain mereka menerima pembayaran, mereka menerima hadiah-hadiah dari persundalan mereka. Umalaya. But the people of Israel are instead the ones, they receive nothing, but they give gifts for a man to come to them. Namun umat Israel mereka kebalikannya, mereka tidak menerima apa-apa, mereka malah memberikan, namun mereka memberikan
hadiah kepada orang-orang asing. That is serious. Itu serius. Kutisha mno. In other words, the Lord is saying very clearly here Dengan kata lain, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas di sini Wazi kabisa hapa that their prostitution is not because He has not provided for them. bahwa pelacuran mereka bukan oleh karena Dia tidak menyediakan bagi mereka, watu walia It's because of trying to satisfy their wicked lust. namun oleh karena mereka berusaha memuaskan hawa nafsu mereka yang jahat. But that is what you see in the church. Dan itulah apa yang kamu lihat dalam gereja. sani. The Lord is saying here to Israel that He has provided for her all she needs for her life, to live life. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas kepada Israel bahwa Dia akan menyediakan segala sesuatu yang Dia butuhkan bagi hidupnya, seluruh hidupnya. Kuishi maisha yao. She does not need to prostitute for a livelihood. No. Dia tidak perlu melacurkan diri untuk hidupnya, untuk kebutuhan hidup. He's saying He took very good care of them all. Dia mengatakan bahwa Tuhan Wilderness, they ate. They did not need a dentist. They did not need a cobbler to prepare their shoes. He took care of them very, very well. Tuhan mengatakan bahwa Dia sangat merawat mereka, sangat mempedulikan mereka, mengurus mereka dengan baik. Bahkan di padang gurun mereka tidak membutuhkan Kusikia vyema kabisa ya kwamba dokter gigi atau bahkan tukang sepatu untuk memperbaiki sepatu mereka. Dia merawat mereka semua. kusikia vyema sana kabisa. And in the promise, and wickedness became too huge, too powerful, too strong for them, while their faith in God became too weak, so their corruption swept them away. Hivyo basi imani yao katika Mungu ikaanza kudidimia na Mereka terlalu terendam dalamnya sehingga korupsi mereka begitu kuat atas mereka. uovu wao ukakuwa mkubwa kabisa dhidi ya Mungu na imani yao ikaondoka kabisa kutoka kwa Mungu. But that is the same thing you see in the present day church, Namun itu adalah hal yang sama yang kamu lihat juga dalam gereja sekarang ini. Sala sasa whereby their faith has become too weak and their sinful life, their wickedness has become too strong for them, so they are swept into wickedness. Di mana iman mereka terlalu lemah dan namun hawa nafsu jahat mereka begitu kuat pada mereka, nafsu mereka begitu kuat sehingga mereka kubwa kabisa kabisa. Hivyo basi wanafadhiliwa na kuingia kikamilifu terendam dalam kejahatan mereka. Into wickedness and evil, they have been swept away now. Why? Because their faith in Christ became too weak, Dalam kejahatan, dalam kefasikan. too big, too powerful, so they could not stand the wickedness and they were swept into it. They bought into it. hivyo basi Di mana kejahatan dan kefasikan terlalu kuat bagi mereka oleh karena iman mereka dalam Kristus begitu lemah sehingga mereka tidak mampu tahan berdiri dan mereka terseret ke dalam kejahatan dan kefasikan. kwa maana waliingia ndani kwa sababu imani yao imekuwa dhaifu katika Mungu. And yet the Lord has provided everything the present day church needs. Dan namun Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mana gereja masa sekarang ini butuhkan. And you remember, David reminded Israel, he cried, he pleaded with them. Na mwakumbuka vyema kabisa Yang kamu ingat, dia menangis bagi Israel dan mengingatkan mereka walilia. In Psalm 103, 1-5, he says, dalam Mazmur 103 moja na tatu mstari wa kwanza hadi wa tano asema Psalm 103, verses 1-5, he says, praise Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dia mengatakan, being, praise his holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. nafsi yangu umhimidi Bwana, vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Then it says, praise the Lord my soul, and forget not his benefit. Forget not that he moved you from slavery. Do not forget this. That is wrong. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan dari mana dia telah menyingkirkan engkau dari mana. Apa yang keliru sekarang? Aliwaondoa kutoka kwa utumwa. This is serious. Ini serius. Maanisha kabisa. The Lord is saying he has provided everything they need.
Tuhan mengatakan bahwa dia menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. And they are now forgetting the goodness of God. Dan sekarang mereka melupakan kebaikan Allah. And they are going to other gods who are no God at all. Dan mereka pergi kepada Allah-Allah lain yang mana bukan Allah sama sekali. hata kidogo. He says, forget not. Ia mengatakan jangan lupakan. Sahau. Forget not his benefit. Jangan lupakan segala kebaikannya. This is very serious, blessed people. Ini sangat serius orang-orang diberkati. Watu wabarikiwa. The present day church also has forgotten the benefits of Yahweh. Gereja masa sekarang ini juga telah melupakan kebaikan-kebaikan Yahweh. Faida wema wa Yahweh. The Lord says he provided for them everything they needed to live. Tuhan mengatakan bahwa dia menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mereka hidup. Walichohitaji ili kuishi. Everything they need for life he gave them. Segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk hidup, dia sediakan bagi mereka. Ya. And then they jump out Dan kemudian mereka melompat keluar and go into prostitution. How? dan pergi kepada pelacuran. Bagaimana bisa? Vipi? He says, forget not his benefit. Dia mengatakan jangan lupakan kebaikannya. Uzuri wake. In other words, how can you forget how wonderful he is? Dengan kata lain, bagaimana bisa kamu melupakan betapa ajaibnya dia? Hivyo mzuri. How he removed you from the worst. Bagaimana dia menyingkirkan kamu dari dunia? He says here, blessed people. Dia mengatakan di sini orang-orang diberkati. Barikiwa. He says in King James Version. Dia mengatakan dalam King James, versi King James, He says, ia mengatakan, Anasema, bless the Lord, all my soul, berkatilah Tuhan, oh jiwaku, Mungu, and all that is within me. dan semua yang dalamku. ndani yangu. Bless his holy name. Berkatilah namanya yang kudus. Takatifu. Bless the Lord, all my soul, and forget not all his benefits, all. Berkatilah Tuhan, oh jiwaku, dan jangan lupakan semua kebaikannya. Wote. In other words, he's saying the Lord has been good. Dengan kata lain, Tuhan telah baik. Anasema ya kwamba Bwana amekuwa mwema. He has benefits. He has given the church benefits. Dia telah memiliki manfaat-manfaat. Dia telah memberikan gereja kebaikan-kebaikan, manfaat. And he says, forget not his benefits, Jangan lupakan kebaikannya, Wala usisahau wema wake. who forgiveth all thine iniquities, yang mengampuni semua kejahatan-kejahatanmu. who heals who healeth all thy diseases. He begins to list down just how good the Lord has been. He begins to list the benefits. I can give this. Dia menyembuhkan semua penyakit-penyakitmu. Dia memberikan sekarang daftar-daftar semua kebaikan-kebaikannya kepada kamu, Ambavyo Mungu amekuwa mwema kabisa na mzuri. supaya kamu jangan lupakan. That is what the present day church has done. They have quickly forgotten the benefits of Yahweh. Dan itulah yang gereja masa sekarang telah lakukan. Gereja masa sekarang telah lakukan, mereka melupakan segala kebaikan-kebaikan Yahweh. And they have gone now to another gospel. Dan mereka sekarang pergi kepada Injil lain. Nyingine. It says, praise the Lord, my soul, Ia mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Bwana nafsi yangu. and forget not all his benefits. dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Wema wake wote. Who forgives me? I don't know whether someone is coughing around the microphone there or what. Who forgives all your sins? Ia mengampuni segala dosa-dosamu. Samehe dhambi zako zote. He begins to list the benefits of Yahweh. Dia mulai memberikan urutan daftar kebaikan Yahweh. He forgives all our sins. Yang mana dia telah mengampuni semua dosa-dosa kita. And who heals all your diseases? Yang mana telah menyembuhkan segala penyakit kita. Meaning only he heals our diseases, raises cripples, all the way up to Slovakia. Artinya dialah yang menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita, membagikan orang-orang lumpuh sampai ke Slovakia. Kote hadi kule Slovakia. So he's listing that he forgives our sins, number one. He heals our diseases. Number three, who redeems your life from the pit, meaning he redeems us from hell. Jadi dia memberikan daftar. Nomor 1 adalah mengampuni segala kejahatanmu. Nomor 2, dia menyembuhkan segala penyakitmu. Nomor 3, dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya dia menebus hidup kita dari neraka. Kutoka kwenye kaburi. Jambo la tatu, umaanisha kwamba kukomboa kutoka jehanamu. And he who crowns you with love. Look at that. Puts a crown on you and loves you.
Dan dia memahkotai kamu dengan kasih. Lihat, dia mengasihi kamu, dia memahkotai kamu. And he Mengasihi kamu. down on you and loves you. Dia memahkotai kamu dan dia mengasihi kamu. Kupenda. And compassion, meaning he's compassionate to you. Dan belas kasihan artinya dia berbelas kasih atas kamu. Kwako. Meaning he's very considerate of your life. Artinya dia sangat mempertimbangkan mengenai hidupmu. Dia sangat memikirkan. Who satisfies your desires with good things. Ia memuaskan hasratmu dengan hal-hal yang baik. Vitu vyema. Look at that. Lihat itu. Provide for you everything, every good thing that you need to live. Lihat itu. Dia menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk kamu hidup. Hal yang baik. Then it says, so that your youth is renewed like an eagle. Meaning, the Lord now is able to renew you. He's able to make you younger, healthy also. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Artinya Tuhan membuat kamu, membaharui kamu sehingga kamu menjadi Uwe na afya lebih muda, lebih sehat. zaidi pia na kufanya uwe kama kijana. This is very serious, blessed people. Ini sangat serius orang-orang diberkati. Sasa watu wabarikiwa. So the people of God had gone into adultery with the world, forgetting that Jehovah is their husband. Hivyo basi Jadi umat Allah telah wameingia katika pergi kepada perzinahan dengan Allah lain dan melupakan bahwa Jehovah adalah suami mereka. Yehova ndiye mume wao. And they forgot the benefit of Yahweh and abandoned the Lord. They Dan- actually deserted Yahweh and abandoned the message he gave them. Na wakaacha Dan mereka telah meninggalkan Tuhan. zile faida Mereka melupakan kebaikan-kebaikan Yahweh. Dengan kata lain, dengan demikian mereka meninggalkan pergi Yahweh zile ibada za dan melupakan pesan yang dia tinggalkan pada mereka. That he provided Dengan kata lain Tuhan mengatakan, everything they needed for their life. They did not need to do any prostitution for a livelihood. bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mereka hidup dan mereka tidak perlu melakukan pelacuran demi kehidupan, untuk penghidupan mereka. ili kuingia katika ukahaba na umalaya. Hawakuhitaji kupiga umalaya ndio wakule. Hapana. They did not need to prostitute to eat. Mereka tidak perlu melacurkan diri untuk makan. Hapana. And then he says, David cried out to them, he says, oh my soul, forget not Israel, please. Forget not the goodness, the benefits of Yahweh. Maka kemudian Daud berteriak dengan jiwanya kepada Israel. Oh jiwaku, jangan lupakan Israel, jangan lupakan, Tafadhali msisahau pujilah Tuhan dan jangan lupakanlah segala kebaikannya. But isn't that what the Spirit of the Lord is crying out to the present day church? Forget not the goodness and the benefits of Yahweh, how he has been good to you. Dan dengan cara itu juga roh Tuhan berseru kepada generasi ini. hili na majira haya Jangan lupakan kebaikan Yahweh, jangan lupakan kebaikan manfaat-manfaatnya kepada kamu. jinsi ambavyo amekuwa mwema kabisa kwenu. Let me look at the benefits that the Lord has given the present day church, that she has walked away from and begun to do prostitution with the world. Mari aku menjalani pada kamu Faida untuk melihat mengenai manfaat-manfaat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang mana gereja telah tinggalkan dan kemana dia telah pergi kepada dunia. na kutafuta umalaya na kufanya uzinzi na kanisa na ulimwengu wa sasa. Number one, he has forgiven their sin. Nomor satu, dia telah mengampuni dosa-dosa mereka di kayu salib. Katika msalaba wa Kalvari. He has forgiven their sin at the Calvary cross. Nobody can forgive their sin. Dia telah mengampuni dosa-dosa mereka di kayu salib Kalvari. Tidak seorang pun dapat mengampuni dengan Mwingine ambaye anaweza kusamehe dhambi zao. You see in Genesis 28, the ladder of Jacob, the Lord saying, I'm coming to forgive your sins. I'm coming to connect heaven to you. kamu lihat di Kejadian pasal 28, tangga Yakub, aku datang untuk mengampuni dosamu, aku datang untuk mengkoneksikan surga kepada kamu. Kuja kuwasamehe dhambi zenu. Inakuja kuunganisha mbingu kwenu. And in Genesis chapter 22, verse 13, Dan dalam Kejadian 22 ayat 13, 12 mstari wa 13. you see that he forgives their sin. kamu lihat bahwa dia mengampuni dosa mereka. Dhambi zao. He provides a substitute death. He dies for them on their behalf. Dia menyediakan pengganti kematian bagi mereka, untuk mereka. Kwa niaba yao. He says the following. Dia mengatakan sebagai berikut. Fuatayo. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horn. He went over and took it. He took the ram and slaughtered it as a burnt offering instead of his son Isaac. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar,
Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Toa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe Isaki. He says, how can you forget the benefits of Yahweh and now go to the gospel of prosperity, pursuing the world, prostituting with the world? Dia mengatakan, bagaimana bisa kamu melupakan kebaikan Yahweh dan kemudian kamu pergi kepada Injil kemakmuran, mengejar hal-hal dunia dan melacur dengan berzina dengan dunia? Kahaba na dunia. How? Bagaimana? Je, vipi? And yet, the Lord himself, the Lord alone forgives your sins. Nobody can. Dan namun Tuhan sendiri, dia sendirian hanya bisa mengampuni dosamu, tidak seorang pun lain bisa. Hakuna mtu mwingine awezaye kutenda hilo. You see in Exodus 12 verse 5 it says, the animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Dan kamu lihat dalam Keluaran 12:5, anak dombamu itu haruslah jantan dan tidak bercela, berumur setahun, dan kamu boleh mengambil domba atau kambing. 2 mstari wa 5 anasema ya kwamba wanyama mtakaowachagua lazima wawe wa kiume wa umri wa mwaka mmoja, wasiokuwa na dosari. Mwaweza kuwachukua kati ya kondoo au mbuzi. Take care of them until the 14th day of the month. Dan mereka menyimpannya, mengurungnya sampai hari ke-14 bulan itu. All the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Chinje wanyama hao wakati wa jioni. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and the tops of the door frames of the houses where they eat the lamb. Dan kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, dan mereka mengambil darah sedikit dan membubuhkannya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. On the same night, verse 12, on the same night, Ayat 12. I'll pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dan dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Wa wanadamu na wa wanyama. And I'll bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Dan aku akan membawa penghakiman kepada semua Allah di Mesir. Akulah Tuhan. The blood will be the sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. The forgiveness of sin. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Israel. Pengampunan dosa. Hivyo basi huu ndio msamaha wa dhambi. That is very serious, blessed people. Itu sangat serius, orang-orang diberkati. Kabisa watu wabarikiwa. The forgiveness of sin. He says, forget not the benefits of the Lord. Forget not his benefits, oh my soul, in whatsoever I do, wherever I wander, but never forget the benefits of Yahweh, all of them. Msamaha wa dhambi. Dalam apapun yang kamu lakukan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Oh jiwaku, pujilah Tuhan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam apapun yang kamu lakukan, dalam apapun kamu pergi, janganlah lupakan segala kebaikannya. Nafsi yangu, msamaha wa dhambi. And it says in Isaiah 53 verse 12, Dan dia mengatakan dalam Yesaya 53 ayat 12, 53 mstari wa 12. therefore I'll give him a portion among the great, sebab itu akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, with the strong, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, Walio na nguvu. because he poured out his own life unto death, sebab ia telah sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, and was numbered among the transgressors. dan karena ia terhitung di antara para pemberontak-pemberontak, Taji. For he bore the sin of many Kwa maana sebab ia telah menanggung dosa banyak orang, and made intercession for the transgressors, dan gave their sin. berdoa untuk para pemberontak-pemberontak. Dia mengampuni dosa. He made intercession for the transgressors. Dia membuat syafaat bagi para pelanggar, pemberontak. That is serious, blessed people. Itu serius, orang-orang diberkati. kumaanisha sana watu wabarikiwa. And he says in Luke 23:34, Na anasema Dan dia mengatakan dalam Lukas 23, 34 24, he says, Jesus says, Yesus mengatakan, kwamba Yesu akasema, Father, forgive
Lukas 23:34. they are doing. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Father, forgive them for they know not what they are doing. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. tendalo. And in Ephesians chapter 1 verse 7 it says, Dan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dia mengatakan, Na mstari wa 7 asema, in him we have the redemption through his blood, dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan melalui darahnya, the forgiveness of sin, yaitu pengampunan dosa, dhambi. in accordance with the riches of God's grace menurut kekayaan kasih karunia Allah Upendo mkuu wa neema ya Mungu that he lavished on us. yang dia limpahkan pada kita. He's kirimia. saying the forgiveness of sin is his. Dia mengatakan bahwa pengampunan dosa itu miliknya. And that's why when Melchizedek appeared with that wine and the bread, he was saying, look, I am ready to forgive your sin. Itulah mengapa ketika Melkisedek tampil dengan anggur dan roti, dia mengatakan, "Lihat, aku siap untuk mengampuni dosa." Niko tayari kusamehe dhambi zenu. And so when he says, oh my soul, forget not the benefits of Yahweh, the benefits of the Lord, all the benefits of the Lord. Jadi ketika dia mengatakan, "Oh jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan Yahweh, janganlah lupakan segala kebaikannya, Wema wote wa Bwana uzuri segala kebaikan Tuhan." So he's saying, why would you go to other gods? Why would you go to another gospel when the eternal gospel of God has such tremendous benefits for you? Jadi dia mengatakan, mengapakah kamu pergi kepada Injil lain? Mengapa kamu pergi kepada Allah lain? Ketika Injil kekal, Injil selama-lamanya menekankan kebaikan, segala kebaikannya kepada kamu. na hii kwa ajili yenu. Why would you go to other gods? Idolatry of money in the church today, idolatry with everything. Mengapakah kamu pergi kepada Allah lain dalam gereja hari ini, di mana penyembahan berhala uang dan penyembahan segala sesuatu dalam gereja? Ufanisi katika kanisa leo hii. You say, oh my soul, Dia mengatakan, "Oh jiwaku, Nafsi yangu forget not all his benefits. jangan lupakan segala kebaikannya." wote. He says, the benefit, for example, we have seen, one of them is that he alone forgives our sin. Sebagai contoh, nomor satu adalah dialah saja yang mengampuni dosa kita. Yeye peke yake tu ndiye anayesamehe dhambi zetu. Number two, he alone admits us into God's presence. Oh, Nomor dua, dialah yang mengakui kita ke dalam hadiratnya. Katika uwepo wa Mungu. in Genesis chapter 3, Dalam Kejadian pasal 3, Mwanzo sura ya 3. Genesis chapter 3 verse 23 and 24. Kejadian 3:23 sampai 24. 3:24. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kumfukuzia mbali kutoka bustani ya Edeni ili Adamu akalime ardhi ambamo alitolewa. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim with a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kulinda njia ya kuuendea mti wa uzima. And in Matthew chapter 27, Dan dalam Matius pasal Sura 27 27 verses 50 and 51, he says, ayat 50 sampai 51 dia mengatakan, sema, and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan akaitoa nyawanya. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. viwili, likapasuka vipande viwili kuanzia juu hadi chini. The earth shook, Gempa bumi terjadi the rocks split, dan bukit-bukit batu terbelah Suka. and the tombs broke open. dan kuburan-kuburan terbuka. Suka. The bodies of many holy people who had died were raised to life. Dan tubuh orang-orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan lagi. This is very serious. He's saying he admits us. Look at how at his death he admitted us finally into the presence of God, into the Holy of Holies. Dia mengakui kita, lihat, oleh karena Nani pale kematian dan kebangkitan dia mengakui kita ke dalam hadiratnya Maha Kudus. patakatifu patakatifu katika uwepo wa Mungu. He's saying Ia mengatakan, at the fall of Adam, there were locked out. Genesis 3:20
23:24. Dia mengatakan pada kejatuhan Adam mereka dikunci di luar. Kejadian 3:23-24. Kitabu cha Mwanzo 3:23-24. Locked out of the presence of God. Terkunci keluar dari hadirat Allah. Kutoka kwa uwepo wa Mungu. He said, "Oh my soul, forget not the benefits, all the benefits of the Lord, all." Dia mengatakan, oh jiwaku jangan lupakan semua segala kebaikan Tuhan. Usisahau uzuri wote wa Mungu. Because we have seen that only He can forgive our sins. Karena kita lihat bahwa hanyalah Dia yang mampu mengampuni dosa kita. Anaweza kusamehe dhambi zetu. Only He could release Isaac and then now offer His own life in place of Isaac, substitute death. Hanyalah Dia yang bisa melepaskan Ishak dan membebaskan Ishak dan kemudian memberikan nyawanya sendiri sebagai penggantinya, pengganti kematian. Maisha yake mwenyewe kwa niaba ya Isaki, kifo cha mbadala. He offered His own life on our behalf that we may be forgiven our sins before God. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita bisa diampuni di hadapan Allah, Kusamehewa dhambi zetu mbele za diampuni dosa-dosa kita. Now we are seeing that another benefit is that only He could admit us, give us admission into God's presence again. Dan sekarang kita melihat bahwa kebaikan yang lain bahwa hanyalah Dia yang mampu mengakui kita, peke yake tu memasukkan kita ke dalam hadirat Allah kembali. wa Mungu. Revelation chapter 1 verse 5 it says, Wahyu pasal 1 ayat 5 dia mengatakan, Sana asema, "And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from among the dead, the ruler of the kings of the earth." dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. kwanza kutoka kwa wafu, ambaye yeye ndiye mtawala wa wafalme wa dunia. To Him who loves us and has freed us from our sins by His own blood, Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, Dhambi zetu kwa damu yake mwenyewe, and has made us into a kingdom and priests to serve His God and Father. dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Mungu wake ambaye ni baba yake. To Him be the glory and power forever and ever. Amen. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Naye milele na milele. Amen. So you see very clearly that He entered heaven as the firstborn from among the dead, meaning He's the first fruits, meaning we will follow Him as the harvest. So He gave us admission into the presence of God again. Jadi kamu lihat bahwa Dialah Ya kwamba Dia yang telah memasuki surga sebagai buah pertama, kutoka kwa wafu, sebagai sebagai buah pertama, dan kita akan memasuki surga juga sebagai tuaiannya. Jadi Dialah yang telah mengakui kita ke dalam hadirat Allah kembali. ni kwamba apate kutuingiza katika uwepo wa Mungu Baba. He gave us admission into the presence of God again when after falling away in the garden, mankind was locked away from where the tree of life is. Dialah yang sekarang memasukkan kita kembali ke dalam hadirat Allah, mengakui kita kembali ke dalam hadirat Allah ketika manusia telah terkunci keluar setelah kejatuhan di Taman Eden, di mana manusia telah terkunci keluar dari hadirat Allah. Kutokana na kufikia mti wa uzima. Only He gives us admission into God's presence. Hanyalah Dia Lord, all His benefits, all my soul. Hanyalah Dia yang memberikan kita pengakuan untuk masuk kembali ke dalam hadirat Allah. Janganlah lupakan Dia, segala kebaikannya, oh jiwaku. Nafsi yangu. You see in Revelation chapter 5 verse 9 it says, Mwaona kwenye kitabu cha Kamu lihat dalam Wahyu Asema, pasal 9. and they sang a new song saying, Dan mereka menyanyikan nyanyian baru. "You are worthy to take the scroll Engkau layak untuk mengambil gulungan kitab itu. gombo. and to open its seal, Wahyu 5:9. Dan untuk membukakan meterainya. because you were slain, Karena engkau telah disembelih. Wewe ulichinjwa and with your own blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation." na kwa Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. kila jamaa na kila taifa. So blessed people, how powerful. Jadi orang diberkati betapa luar biasa. Ya nguvu kiasi gani? He's saying there is no reason whatsoever. God has provided for us everything we need to live. Tidak ada alasan untuk apapun juga bahwa Allah Tatu, kwa maana Bwana telah menyediakan bagi kita segala sesuatu untuk kita hidup. Reason whatsoever to fall to another gospel that focuses you on idol worship, focuses you on the earth, where
And in the original gospel that John the Baptist preached, repent, for the kingdom of God is near. And Jesus preached, repent, for the kingdom of God is near. In that gospel, he has provided every benefit, everything you need to live. There is no need, kupiga wa malaya, to go and prostitute for you to have a livelihood. No. Anasema ya Bahwa tidak ada alasan apapun untuk bagi kamu untuk jatuh kepada Injil kemakmuran, pergi pada Injil kemakmuran dan jatuh kepada hal-hal dunia ini, mencintai hal dunia ini. Ketika Tuhan telah memberitakan Injil orisinil di mana Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, dan Yesus meninggalkan dan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, yang di mana di dalamnya segala kebaikan Allah ada di dalamnya. Sehingga kamu tidak perlu melacurkan dirimu kepada Injil kemakmuran untuk kehidupanmu, untuk mata pencarianmu. Yohana Mbatizaji alipeana injili na kusema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu Kristo akatuachia injili ya kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. And that gospel that John the Baptist and Jesus left, the gospel of repentance and holiness, has all the benefits you need for your life. Dan Injil orisinil yang mana Yohanes Pembaptis tinggalkan dan Yesus tinggalkan adalah Injil pertobatan dan kekudusan yang memiliki segala kebaikan yang kamu butuhkan. If you say aliacha, it means something else. Be very careful. Yang memiliki segala kebaikan yang kamu butuhkan. Mbatizaji alituachia na injili hiyo ya milele ambayo Yesu Kristo alituachia ni injili ambayo iko na kila kitu, faida zote na wema wote tunaohitaji kwa ajili ya uzima wa milele. Why would you abandon it for and prostitute with another gospel? Mengapakah kamu telah meninggalkan dia dan kamu melacurkan diri dengan Injil lain? He says another benefit that the Lord reminds us of, wants us not to forget, is that the Lord is the one that heals us. He heals our. Satu manfaat lain yang mana Tuhan ingatkan kepada kita yang dia tidak ingin kita lupakan adalah dia telah menyembuhkan kita. Dia menyembuhkan semua penyakit kita. Anasema jambo la kwanza ya kwamba yeye ndiye anayetusamehe dhambi zetu, jambo la kwanza. Jambo la pili, yeye ndiye anayetuingiza katika uwepo wa Mungu Baba. Halafu jambo la tatu, yeye ndiye anayeponya magonjwa yetu. It says in the book of 1 Peter chapter 2 verse 24. Dia mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Pili 24. It says he himself bore our sins Ia mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita Dhambi zetu in his body dalam tubuhnya kwa mwili wake on the cross, di kayu salib, labani, so that we might die to sin and live to righteousness. supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. By his wounds we have been healed. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. ona. He says, oh my soul, forget not all his benefits. Ia mengatakan, oh jiwaku, janganlah lupakan semua kebaikannya. Usisahau faida zake zote. He saved us from God's wrath, Dia menyelamatkan kita dari murka Allah, Mungu the Lord Jesus. Tuhan Yesus. na Yesu. And the eternal gospel he left us. Dan Injil kekal yang dia tinggalkan kepada kita. Why would we go to another gospel by the devil called prosperity? Mengapakah kita pergi kepada Injil? Mengapakah kamu pergi kepada Injil lain yang mana diberikan oleh iblis yang disebut Injil kemakmuran? Dia telah mengampuni dosamu. He admits us into God's presence. Dia telah mengakui kita ke dalam hadirat Allah. He healed our sin. Dia telah menyembuhkan penyakit-penyakit kita. He saves us from God's wrath. Dia menyelamatkan kita dari murka Allah. Ghadhabu ya Mungu. He redeems us. Dia menebus kita. Doa. He loves us. Dia mengasihi kita. He provides for us. Dia menyediakan bagi kita. He renews us. Dia membaharui kita. He sends us the Holy Spirit to guide us, to comfort us, so we are not orphans. Dia mengirimkan kita Roh Kudus, menuntun kita, memproteksi kita sehingga kita tidak menjadi yatim. He gives us eternal life. Dia berikan pada kita hidup kekal. Wa milele.
Dia, comfort us so we are not orphaned. dia mengirimkan kita Roh Kudus untuk menghibur kita sehingga kita tidak yatim piatu. And He gives us eternal life. Dan dia berikan kepada kita hidup kekal. maisha milele. He restores us to Himself. Dia merestorasi kita kepada dirinya. He responds to us in distress. Dia menanggapi kita dalam kesusahan kita. He offered us His grace. Dia menawarkan kepada kita kasih karunia-Nya. Gave us peace. Dia berikan kita damai sejahtera. He gives us company. Dia berikan kita persekutuan, persahabatan. He gives us provision. Dia berikan kita persediaan. He gives us protection. Dia berikan kita proteksi. These are just but some of them. You can sit down and list all the benefits of the Lord on your own at home. Ini hanyalah beberapa dan kamu bisa duduk di rumahmu dan kamu bisa urutkan daftar kebaikan-kebaikan Tuhan bagi dirimu sendiri. Weke chini uzuri na wema wote wa Mungu kivyako. Very powerful, blessed people. Sangat luar biasa orang-orang diberkati. Wabarikiwa. The Lord raising a serious case why He has to judge with a global famine and a global earthquake. Tuhan mengangkat kasus serius mengapa dia harus menghakimi dengan kelaparan global, dengan gempa bumi global. Kali kabisa ulimwengu wote mzima na tetemeko la ardhi kali kabisa la ulimwengu wote mzima. And before that type of global famine and global earthquake that takes place in the tribulation, even now He's striking nations with earthquakes and famine. Bahkan sebelum jenis kelaparan global dan gempa bumi global itu yang akan memukul bangsa-bangsa dalam kesengsaraan nanti, bahkan kami telah memukul satu bangsa dengan gempa bumi. Huko kabla ya kuja kwa njaa kali kabisa ya ulimwengu wote mzima. Before he strikes the whole earth with the global famine and the whole earth with the global earthquake, right in the tribulation, right now also is judging nations using the voice speaking with you with famines and earthquakes. Look at the global famine now, the grain is short. Sebelum dia menghakimi seluruh global dengan kelaparan global dan gempa bumi global dalam kesengsaraan pertama nanti, namun lihat dia menggunakan suara yang sedang berbicara dengan kamu sekarang, memukul bumi, bangsa-bangsa dengan kelaparan dan gempa bumi. Lihat sekarang kelaparan sekarang dan kelangkaan gandum. Ambayo inazungumza pamoja nasi leo hii. Na tazameni njaa ya ulimwengu wote mzima ambayo inaendelea sasa hivi, na tazameni matetemeko ya ardhi yanaendelea duniani sasa hivi. He's saying the fall at the pulpit, Dia mengatakan kejatuhan di mimbar. Kwenye madhabahu that they have changed his message and taken another message which is no message at all. Yang mana mereka sekarang mengambil pesan yang mana bukan pesan Injil sama sekali. ambao sio ujumbe hata tu. Pesan lain. He's saying John the Baptist preached repentance for the coming of the kingdom of God. Dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan pertobatan bagi kerajaan Allah yang sedang datang. Unaokuja. And when Jesus appeared, he also preached repentance for the coming of the kingdom of God. Dan ketika Yesus muncul, dia memberitakan pertobatan bagi kerajaan Allah yang sudah dekat, yang sedang datang. They are also preaching repentance for the coming of the kingdom of God. Mereka juga memberitakan pertobatan bagi kerajaan Allah yang datang. Na wao pia wanahubiri toba kwa ajili ya ufalme wa Mungu unaokuja. But the present day church has drifted off the original message that Jesus preached. Namun gereja masa sekarang ini telah menyimpang jauh, menyingkir dari pesan orisinil yang mana Yesus telah beritakan. Oh, Yesu Kristo mwenyewe alihubiri. When Israel did desert Yahweh, they were judged. Ketika Israel telah meninggalkan pergi Yahweh, mereka dihakimi. Israel abandoned the original message the Lord left them, they were judged. Ketika Israel meninggalkan pesan orisinil yang mana Yahweh telah tinggalkan kepada mereka, Israel dihakimi. Walihukumiwa. And the Lord said to them that He had provided everything they need for life. They did not need kupiga wa malaya ndio wakule. They did not need to prostitute for a livelihood. Ketika Tuhan telah menyediakan bagi segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mereka hidup, bahwa mereka tidak perlu melacurkan diri untuk kehidupan mereka, untuk penghidupan mereka, Hana haja kupiga umalaya ndio wakule. He took very good care of them, He said. Ia sangat merawat mereka, sangat memperdulikan mereka, dia katakan. Them rain, He said. Dia menurunkan hujan bagi mereka, dia katakan. But because of their corrupt heart, their corruption was much bigger than their faith, so they were swept into corruption. Namun oleh karena hati mereka yang busuk, yang korup, yang begitu besar Hivyo basi daripada imani yao ikawa dhaifu kabisa.
daripada iman mereka, daripada percaya mereka, maka mereka tersapu dalam korup yang besar. They were swept by corruption because their faith was weak. Mereka tersapu ke dalam korupsi karena iman mereka begitu lemah. kufadhiliwa na ufisadi wao kwa sababu imani yao ilikuwa dhaifu. They were not prostituting because they lacked things. No, they prostituted because of the lasting. They were lasting. They were trying to satisfy their lust. Mereka melacur bukan karena mereka kekurangan, tidak. Mereka melacurkan diri oleh karena mereka bernafsu. Mereka ingin memuaskan nafsu mereka. But that is what you see in the present day church. Namun itulah yang kamu lihat dalam gereja masa sekarang ini. Na majira haya We have enlisted what the eternal gospel of the blood of Jesus, all the benefits it brings. How can you abandon this? This is all they need for life, and then they go to another gospel called prosperity. Why? Kami telah mendaftarkan kepada kamu segala kebaikan dari Injil salib dan darah Yesus, segala hal-hal manfaat dan kebaikan Allah dalam daftar ini yang mana kamu butuhkan dalam kehidupan kamu untuk hidupmu. Namun kamu pergi kepada Injil yang lain, Which is all they need to live a very good life, a healthy life. yang mana semua yang kamu butuhkan untuk kamu menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat. kuishi maisha yaliyoboreka, maisha yenye afya. But because of the tremendous lust of their flesh, they went after the lust of the flesh. They went after the things. They went after another gospel. Namun oleh karena hawa nafsu mereka, hawa nafsu kedagingan mereka yang begitu luar biasa, mereka pergi kepada hal-hal lain, mereka pergi kepada Injil yang lain. Jinsi wakafuata udunia. And yet what the Lord provided through the everlasting gospel of the cross and the blood is so much, so sufficient for the church. Dan namun apa yang Tuhan sediakan melalui Injil salib dan darah Injil kekal Yesus adalah begitu banyak, begitu besar bagi gereja, begitu cukup bagi gereja. We said through that blood he forgives their sins. Dia mengatakan bahwa melalui darahnya dia mengampuni dosa-dosa mereka. Then he admits them into the presence of God. Kemudian dia mengakui mereka ke dalam hadirat Allah. Mungu He sends them his Holy Spirit. Dia mengirimkan pada mereka Roh Kudusnya. He heals their diseases. Dia menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. He gives them eternal life. Dia berikan mereka hidup kekal. wa milele. He saves them from the wrath of God. Dia menyelamatkan mereka dari murka Allah. Sababu ya Mungu He provides for them provision. Dia menyediakan bagi mereka persediaan. He provides for them protection. Dia menyediakan bagi mereka proteksi. Through that he redeems them, the same gospel. Melalui itu dia menebus mereka dari Injil yang sama. Loves them. Dan dia mengasihi mereka. He renews them. Dia memperbaharui mereka. pia He offers them grace. Dia menawarkan kepada mereka, mempersembahkan mereka kasih karunia. Them in the distress by the blood, by the blood. Dan membebaskan mereka dari kesusahan oleh darah. tua taabu zao ya kwamba kwa damu tumeponywa. He restores them to himself. Dia merestorasi mereka kepada dirinya. Ewe He gives you all this. This is all you need to live. A healthy life, a wonderful life. Dia berikan kepada kamu semua ini yang kamu butuhkan untuk kamu hidup sehat, hidup yang luar biasa. kuishi maisha yaliyoboreka, maisha ya afya. When I come back after the short break, Ketika aku kembali setelah rehab singkat, Pumziko fupi, then I'll handle the second segment and then we'll close it down. maka kemudian aku akan menghandle segmen kedua dan kemudian menutupnya. Those who want to receive the Lord, repeat this prayer before we start the second break. Bagi mereka yang ingin terima Tuhan, ulangi doa ini sebelum mulai. The break. kabla tuanze pumziko. Say, mighty Lord Jesus, Katakan, Tuhan Yesus yang perkasa, Yesu mkuu, today I repent for prostitution. hari ini aku bertobat dari pelacuran. ya umalaya. That Lord, you provided everything we need in the blood of Jesus. Bahwa Tuhan Kau telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam darah Yesus. Damu ya Yesu. And yet in our lust and wickedness, our hearts wandered about out there. Nah, namun dalam hawa nafsu dan dalam kejahatan kami telah mengembara di luar sana. Tanga na kuzurura huko nje. And we were drawn to the wickedness of this world. Dan kami ditarik kepada kejahatan dunia ini. Ulimwengu huu. But tonight I return to you, my Lord Jesus. Namun malam ini aku kembali kepada Engkau, Tuhanku Yesus. Bu Yesu. And I plead with you to have mercy on me. Don't judge me, Lord. Dan aku memohon pada Engkau untuk berbelas kasihanlah atasku dan jangan hakimi aku, Tuhan. I can see that you have pronounced your wrath. Aku bisa melihat bahwa Kau telah mengucapkan murka-Mu. Bu yako. But tonight I repent Namun malam ini aku bertobat Leo ninatubu. and turn away from all wickedness and sin. dan berpaling dari semua kejahatan dan semua dosa. Udhalimu. And I ask you, my
Lord Jesus to establish the blood of Jesus in my heart. Dan aku minta Engkau Tuhanku Yesus untuk menegakkan salib dan darah Yesus dalam hatiku. moyo wangu And clean out from me sin and apostasy that has come from the fallen pulpit. Dan bersihkan aku dari dosa dan kemurtatan yang telah datang dari mimbar yang telah jatuh. And Lord, remind me perpetually of all the benefits of the Lord in my life. Dan Tuhan ingatkan aku terus-menerus mengenai seluruh segala kebaikan Tuhan dari Engkau. yangu Forgiveness of sin. Pengampunan dosa, kwa dhambi Admission into the presence of God. pengakuan ke dalam hadirat Allah, Mungu Redemption for us. penebusan dari murka, kutoka kwa ghadhabu, Providing for us. menyediakan bagi kami, Renewing us. membaharui kami, kuisha Saving us from God's wrath. menyelamatkan kami dari murka Allah, bu ya Mungu, Healing us from diseases and disability. menyembuhkan kami dari sakit penyakit dan cacat, Sending us your Holy Spirit. memberikan kami Roh Kudus-Mu, Giving us eternal life. memberikan kami hidup kekal, ya milele Restoring us to yourself. memulihkan kami kepada diri-Mu, mwenyewe, Responding to us in distress. menanggapi kami dalam kesusahan kami, Offering us enormous grace. menawarkan kepada kami kasih karunia begitu besar sekali, Giving us peace. memberikan kami damai, Giving us joy. memberikan kami sukacita, Giving us company on this pilgrimage. memberikan kami pertemanan dalam perjalanan ini, Giving us protection memberikan kami proteksi and provision. dan persediaan, And preparing for us places in the glorious kingdom of God. dan mempersiapkan kami tempat bagi kami dalam kerajaan mulia Allah, Giving us inheritance into the new heaven, the new earth, and the new Jerusalem. memberikan kepada kami warisan dalam surga baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, selemu mpya, Promising us glory in the glorious kingdom of God. menjanjikan kami kemuliaan dalam kerajaan mulia Allah, milele wa Mungu, Promising us to reign with you, to have crowns and thrones. menjanjikan kepada kami untuk memerintah bersama Engkau dengan mahkota dengan tahta. My soul to ever forget all the benefits of the Lord. Dan Tuhan tolong jiwa kami untuk tidak melupakan seluruh kebaikan Tuhan. katu faida zote za Mungu. Please don't allow my heart to forget all the benefits of the blood of Jesus. Tolong jangan biarkan hatiku untuk melupakan seluruh kebaikan dari darah Yesus. Damu kuu ya Yesu, In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus yang perkasa, na Yesu Today I'm born again. hari ini aku lahir kembali. nimeokoka. Amen. Let's have Amen. a short worship break and then we'll see if the Lord brings it back. Thank you. Amen. The Messiah is coming. Mesias akan datang. Masia yu Terima wangu, kasih. asante. Hivyo basi wacha tupate pumziko fupi na tuone iwapo Bwana ataturejesha tena.